Ambadun ambitangani ni alafe kabo shetani toroma shetani min ni ala ya danga dalba masaya jashi abora alaka hinana akun kera yera bonya ani hashidiya menye alaka nini au yoroma janya kabo ula mbadun ambi ansigini ala togo barikamai masami nga se korotambe masami nyoko dogole undon masami nabi ko bangile undon ala ko amasigi inyinama ambe solli ikachibaka ambe solli jonna kunandi folokan ambe solli kira folo ani kira labanka ambe solli haidara moke kan kerangerani ala kishini nema ke ana somo kan kake anno fetuguba nyuma bele jeli ala ika here ke ambele jeli ni mbadimu anga tariku jofe muga ani wolonvlana ambi okene kambi fama kun kelen do ka sababu ke wati nu ke cogodo ina fo aw yere be wati munun kalama wala anga kuna fonu no de tariku baram min nambala keran an karamogo anan fa ani jinya ka sababu nyuma ani jinya lafiya soro sira nyuma Sayyidi Sharif Usman Madan Haidara ala ikan nafani atogo barika mai o kama awbayi kuma dola tariku biseka tugu nyogonko tumodo fanana abayi abisumaya wala ambadun chamambe minye weleluke kabo jinya fam bele jelefe ka foko tariku jofe muga ani wolonvlana ko utlo nyegele jole do amena ngo akointe bashiye dongala ne mammin be konyomuso makonona konyomuso dun tina bonganya wera fe fa bi bo faso de lakana abi wajibiya eko faso kono mawde kono nuka hakle naw ye gale wala akacha alafa ni yo konyomuso gwenga kaseni aye akaso ni fawni baw kala dili kai anuka jinya kono wala isera iseyorola o kama bamana ngo ni panna ko tigi nyaibi pango flake ne ka bara indamnena nyode fongo Sharifu Usman Madani Haidara nkambi aleka tariku dema wala madola ibse ka tariku do soro abe la nyini kelenye tariku ti nyogonje oye jumay ibse ka aye tariku dowla olo bala ka lakalili ke Haidara yera bora bokolo mununa ina fo ka bo ala kira lakana kishini nema baye dobo lakali wala alhamdulillah ne kuma tigi karabenta ya damina Haidara yera de la wala ne miri ka la jango Haidara yera ka bara kelun jogo mimbe Haidara la tabiya mimbe Haidara la ko indamne na chogodi geleya juma unde soro la akokono nogoya juma unde soro la akoynyere kunga ngone bi wasado ula ningo wogobe ko bo janfa kolo kono sendanga kolo kono ko yanga ko yira jinya mala ne inta oyorola wala ibaye ni flab bela jele nye bara kilenye mbadum o kama nebe kuma wo kuma fo sursu de bala karamogo jenyogon gelon hali bi ani mamunun be nu tegebe nyombolo nebe korofo intai wali kile ninye min soro kabo karamogo yere yoro nani nyonche o leidu de be o kama tumadola ambi sumaya nga akana bali awla fana obise ka hali kalu chaman ke kasoro aw ma notugo soro ina fo tumadola abise ka noya ka teliya nyogon fe chugumina meta yi kuma yi min mana fo mbi odeta ka seben ko lase aw ma kuma kono nga neti a inventi nyerama okoro yi kone yi kuma keladi mbi kuma akadi nyenka lase ote min kirambo de fo wala alhamdulillah tariku in kono ka damina akasheti folo fo bi anfla mugani wolonvlana na mbi fen lakali akono akasheti baby YouTube kan fo ka ba ashimatunu wala ete kelen zoro ala ko ni yengaloyi
alhamdulillah nga mo ka fo chugo bi se ka bo nyogona onake adamadiya nenta chugo ye ni be fen fo ka dia ona tamesira udo kuma kalan kono wala ambade wamba fo ka barikada ni wala le kunte dore aw munu ya wele ka caya kosobe ne kekundi wala sa aw ka don sumaya kunye ni karamogo mal lafiya ni wati labanu na karamogo lafiya lende ka koro jango 2018 labana kado 2019 kono karamogo ma deli ka dogokun fula dafale ka kaso folo abi voyage de la sigaso te sigaso yi kayite kayitiye ona nyogona yoro chama 2018 nyere kono kado 2019 ngono ay chien fla o nyono ke kay ka Côte d'Ivoire taw ke ka Burkina taw ke wala ambi aw fo ka barikada ka wali nyumando hakilla aw yeso ma sama soro kosobe wala ambade anga bi jofe muga ani wolon vlana ka be février kalot le shegi ma samba flatan ani kononton antna do tariku werala fo jugu kan munu folen do ni sanga daina kanga jiye yalandunu ta ka goshi ka kongo ko shifla ka jira aula ni kanubaw manyina aw fe alakama mimmi ka kuma aw ye cha dogolente ne kuma tigi karabenta de kabo mopti nimbe Bamako bin siglendo Bamako bin ala sona ama mbika ni shui na kuma minke adabo kunte kwa ka ja leme bawo shui na mbi kuma minna ngataru ku jofe muga ani wolonvlana keneka mbina kuma ngalo munu ndambe haidara naka kalandew nako wala ko dakenaka aflana ode ko an bangara mogo kamba mangutu kujugu kwambi aidara mangutu kujugu kwambi nyini kanake alayi ambi nyini kanake kirayi ko mangutu dansago kujugu ko mai ode binani futne asabana kangare madaka on miseka soro ola ne karabenta do ni yenganu ni koyinka alhamdulillah fora abana mo nyini fe ni man ne kanu akan fana fa salamu kambe nga afotola do no konibe miri ni tashi belajele kono afotola do ne fe bi mbalole do Bamako ya mbeka saya fana makono ni kuma infanaka kuma folo ye jume yembadeun bamanongo koni ye shufe kono pane ye fen yala le do aka fali chekoro mana chanye chogo aka masiri noro dati ke aye ko ke amabarika daye aka donitaro la fiyew sinzangono fali kanga donitaro me nikibi masika ma halalai oyrolla ibi feka ka jonya de dakenaka o tekeni ko donte nere ko mbi bamanankan fo awye ka kuma awye mbi mimme mbi ka kuma bamanankan minna an bebi o me mali kono maliyen bebi o me wa mbi kuma ola shuina ni munyi no wati labanu non kono neta fongo kafiru de mba fongo nafigu sabla ne ya soro doni baw ka kuma nona kafiri kafisa ka teme nafigika kafiri atede nafigi adamate de nafigi denya abika doko de kono wala on ta fo kwa ka ja wabi o balaka laben minke o islaman nafigu balaka laben minke hala kata dulo sulo kata dulo mi nkalina alala o de no ya sirabi aw bolo kateme abika timbiri duguma ko aw ye islamai bo mushi kakala ya de be make islamai
nafiya kunka kurusi sen tigɛ k'a nɔrɔ i ju la n'o bi maa kɛ silamɛ ye aw kun b'a sɔrɔ ɲangwa b'a sɔrɔ silibu donnaw kun kɛra nabi ɲumanw ye o ti maa k'a ye o ti maa k'a ye munna n bi kuma in fɔlɔ o yɔrɔ la aw yɛrɛ y'a ye dɔgɔkun in kɔnɔ sisan n bɔra k'a kɛ n ka video la direct la surɔ n ka page kan o ye jumɛn ye ko au conseil islamique ko a ɲɛma au conseil islamique m'a fɔ dɛ au conseil islamique ɲɛmɔgɔ de ko ten fɛn fila don kelen tɛ au conseil ɲɛma ani au conseil islamique bɛɛ m'a fɔ kuma in laɲini o de ye o kuma na au conseil islamique ɲɛmɔgɔ Mamudu Diko ale de ko k'a bi n'a ka jama lajɛrɛ kɛ stade 26 mars kɔnɔ la ko stade 26 mars o kɔrɔ ye jumɛn ye kɛlɛ bin don o tɔgɔ dara a la o kumana tɔgɔ dɔ bɛ a la nka tɔgɔ in ne mago t'o la koyi ne mago bɛ min na maliyɛnw de ka stade don balontannaw bi taa kɔnɔ kɔnsɛrikɛlaw bi taa kɔnɔ wajulikɛlaw bi taa kɔnɔ politigimɔgɔw bi taa kɔnɔ ni Mamudu Diko y'a ɲini k'a b'a ka baara n'o y'a ka meeting ye ka organiser stade 26 mars kɔnɔ a ye wele bila a kanubaw ma baasi tɛ a la u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen n'a fɔra ko duwawu kalandenw ye min fɔ fa salamu ni duwawu kalan yɛrɛ tɛ a ka d'u ye cogo min u k'a kɛ ten Mali in de ma ka dɛbɛ ɲɛ k'i b'a kuru k'a sɛmɛ i ka da la han n'an jɛra ka dɛbɛ min fɛn fɛ ni k'i b'a kuru i bi dan yɔrɔ dɔ la ni k'i b'a kuru ka taa sɛmɛ an b'a yiri la ko i ta tɛ i b'a to a nɔ na i b'i ta de kuru a la i ta ti min ye i bi tɛmɛ o kan o la o mɔgɔ kelenw minnu ye nafigiw ye kafiriw tɛ sabula bilahi kafiri bi don alijinɛ kɔnɔ siɲɛ 1000 ka tɛmɛ nafigi den kan o nafigiw de wulila ka t'u ka coup montagew kɛ ko ale ye amsari ye ko ngalon da Aidara n'a ka amsaru la cɛ ka kuma cogo ye jumɛn ye a vocal bi ne bolo ya n y'o fɔ n ka video direct la n ka vocal dira ne ma n y'a lamɛn a y'a sɔrɔ n sen bɛ kɛrɛkɛ la n degunenba kun don ciw bolo o kama surɔ n ye video direct kɛ bi n bɛ n ka son montage kɛ tari ma faamu ne y'a lamɛn ka taa kana wallahi hali ni amsar min sigilen bɛ dulɔso la n kalena ala la a tɛ kuma ta bilahi hali n'a y'a sɔrɔ amsar min sigilen bɛ dulɔso kɔnɔ a ye dulɔ kaze 100 min hali n'a sɔrɔ amsar min ye dulɔ kaze 100 min k'a kɔnɔ fa ka tila ka juin bɔrɛ kelen min a tɛ kuma tan wallahi a tɛ kuma nin cogo la tan n kalena ala la hali amsar min falen bɛ dɔ la a tɛ kuma tan jango amsar min b'a yɛrɛ ma mais amsaru aw ni ce wallahi n'a fɔra taw yɔrɔ o yɔrɔ ko amsaru tɔgɔ la aw y'a dɔn ko min ye amsari aw y'a dɔn ko min tɛ amsari amsaru aw yɛrɛ y'a dɔn sisan ja ka nafa b'aw la aw y'a dɔn nafa b'aw la a mɛnna nafa b'aw la mais amsaru aw y'a dɔn bi tuguni k'a dɔn ko nafa b'aw la sabula ni min ma taa yɛrɛ tɔgɔ da ko amsari o t'i ye Mali kɔnɔ ni min ma taa yɛrɛ kumakan kɛ ko ne ye amsari ye o t'i lamɛn sɔn tɛ kɛ u ka kuma ma wa o kurusi jufara ko kuma o bi wulan k'a bɔ a la pewu an t'o to o kan dɛ la an t'a to a kan munna n bi ka nin fɔ tan o nafigi dencɛkɔrɔ min n'a wulila ko ale ye amsari ye kuma daminɛ cogo ni kuma laban cogo i yɛrɛ b'a dɔn ni ala cɛ hali nin tɛ silamɛ ye ni hali kafiri yɛrɛ tɛ ko ye nafigi den don a ye kuma daminɛ cogo min ani kuma bi taa laban cogo min i yɛrɛ b'a dɔn ni ala cɛ hali kafiri ka fisa ni a ye nafigi den wololen don n y'a f'i ye kasɛti in daminɛ la n'a y'i ja lamɛn n'a y'i ja kana lamɛn n b'a fɔ ka d'a kan wala munna ko anw jɛra anw kɔni ye baya ta an ye baya ta kan min kan ko o tɛ nin ye an ye baya ta jamana ka bɛn de kan an ye baya ta jamana ka basigi de kan an ye baya ta walasa ka diinɛ de dɛmɛ mais an ma baya ta ko faamaw mana fili ko an tɛ se ka tiɲɛ fɔ u ye ou bien faamaw mana fili hali n'a y'a sɔrɔ Haidara
e de ye fanga min bi hal n'a sɔrɔ e de ye o fanga in lasigi hal n'a sɔrɔ e de ye fanga in sigi kuma in lamɛn dɛ n bɛ ka cɛ in ka kuma in de lakali ta komi n t'a fɛ k'a ka vocal jouer n ka fɛngɛ la donc hali n'a y'a sɔrɔ Hayidara fanga min bɛ e de y'a sigi o kuma na ni fanga filila e kan k'a yira k'a fɔ fanga filila mais ni bana o ma k'an ka baya to an bolo an kɔni b'a yira ne Amusari de ye dɛ n ye baya de kɛ n ka layidu wɔɔrɔ bɛ n bolo o tuma na an kɔni bɛ taa ka taa 26 mars la dimanche don ka taa meeting kɛ k'a yira faamaw la ko u bɛ sira min ka sira ɲuman tɛ u ye jamana janfa parce que Hayidara n'i bɛnna min kan nin tɛ n'i y'a ye anw ye baya kɛ ka tugu i nɔfɛ jamana jɔli de kama la ilaha illallah n bɛ kuma kelen fɔ aw ɲɛna n bɛ kuma kelen fɔ aw ɲɛna n bɛ o fɔ aw ɲɛna tuma bɛɛ n ka kumaw kɔnɔ n ko mun bilahi muso lankolon de tɛ se ka sɔn fiyewu Sharifu Usman Madani Hayidara la wa muso sɛbɛden tɛ se ka ban Hayidara la Seydina Ali tile la karamallahu oja Sharifu Usman Madani Hayidara de ye Seydina Ali Seydina Ali mɔden de ye Hayidara ye Hayidara mɔkɛ de ye Seydina Ali ne kuma in bɛ dugu la dɛ n y'a fɔ piɲa wallahi ni Alakira mɔden bɛ dugukolo kan bi Sharifu Usman Madani Hayidara e de don wallahi e de don nka anw tɛ kuma ni o ye Seydina Ali tile la ni muso min n'a cɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ ko muso ye n janfa ye sigari muso la ko a bɛ ka ɲɛmɔgɔya kɛ kɔrɔ ye a bɛ ka kamalentigɛ kɛ den min sɔrɔ la n den tɛ n'i sigara den na i ni muso ka o kiiri kɔfɛ k'aw bɛ taa ka taa den ta k'a jɔ Seydina Ali tɛmɛsira la a b'a fɔ den ma cɛ min taatɔ filɛ nin ye yala i b'a fɛ wa ni den ko ɔhɔ n bɛ nin cɛ in fɛ dɛ ko kuma tɛ yen ko a bɛ taa so sabula muso min y'a cɛ janfa wallahi janfa den tɛ se ka sɔn nin na abada nin joli janfa den tɛ se ka sɔn a la ɔhɔ ni den ko dun baba n t'a fɛ kuma banna a bɛ taa so n'a ko n b'a fɛ kuma banna n b'a fɛ kɔrɔ ye jumɛn ye n t'a fɛ kɔrɔ ye jumɛn ye o lamɛn ni den ko k'a b'a fɛ ka ban k'a bɛ taa so kiiri banna ko sabula ko halala bɛ sɔn ninnu na joli min bɛ Seydina Ali la ko halala den bɛ sɔn a la a tɛ se ka ban n'a ko n tɛ nin fɛ dun a bɛ taa so kuma banna o kiiri fana ye jumɛn ye o kɔrɔ ye muso min y'a cɛ janfa den tɛ se ka sɔn nin joli in na fiyewu Seydina Ali den muso min y'a cɛ janfa o kɔrɔ ye ɲɛmɔgɔ den tɛ se ka sɔn Seydina Ali la abada kuma bamanankan jɛlen ye min ye n b'o f'i ye wala Seydina Ali fana joli ye min ye wallahi nafigi den tɛ se ka sɔn o la wala ni e taara ka taa Amusariya nkalon tigɛ k'a da i yɛrɛ la janfa ti musoninkolon den ntolilen den wo gɔmɛ dɔgɔyalen den wo ni e kelen ye ka taa Amusariya tɔgɔ da i yɛrɛ la wallahi i y'i ba de yira maaw la i y'a yira k'i ye den min ye i y'a yira ko muso min den ye e ye i y'o yira hali n'i m'a tɔgɔ fɔ i y'a jogo yira maaw la an t'o fɔ ko dɔ bara kɔnɔ bilen dɛ an t'an makun ko an t'an ka tiɲɛ fɔ n'i bɛ fɛ a ka sumaya i makun n'i tɛ fɛ a ka sumaya an ka wa a ma ne y'o de fɔ i ta ti Mali ye i ma na ni an ye i t'an bɔ a kɔnɔ n'i ko cogo min an bɛ taa n'a ye wala nkalon dara Amusariw la nkalon bɛ ka da aw la nkalon dara aw la aw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ aw ko k'a bɛ taa dugawu min kɛ jaa ta tɛ dugawu kɛ ye o mais aw de ko nafigi cɛ in ka kuma kɔnɔ ko Hayidara de ye fanga in sigi ni fanga filila Hayidara ye fanga sigi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a kana ɲinɛ ka gɛlɛya a kana ɲinɛ ka janya 2013 yan Mamudu Diko e de wulila ya k'a yira diɲɛ maa bɛɛ la ko ni maa min ma vote i bɛ k'a ye i y'a fɔ de an b'a fɔ an tɛ hali a masakɛ k'a fɔ ko silamɛ ɲɛmɔgɔ dɔ de la Mamudu Diko de y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna an ka karamɔgɔ dɔ an ka cɛkɔrɔba dɔ an t'a dɔgɔya fiyewu mais a ye min fɔ an b'o fɔ Mamudu Diko de sabati 2012 créé ya sabati 2012 Mamudu Diko de y'a créé wa sabati 2012 million bi wɔɔrɔ de dira aw ma yan k'a ka campagne kɛ IBK ye
katla sabati bi Mali raison faon fanfɛ sabati 2012 million bi woro dira aw ma ya ka campagne ke be kay adira ne ko bi sabati 2012 la ne karabenta motikaw ba do ni mbalaw ben talabu wele ko nyinga ko sabati 2012 moti yala secrétaire général tu joni neritu mba kalama fa sursu mais mun ya to nyina aw de be kala sigi aw kan nafa soro sira kama na man nafa soro ay fara maula way ibe ka boyinde sumeli bubay may ka boyinde aw de sumeli bubay sigiya aw de ya sigiwa wati boy nomination do na ibe ka jaye do mi aba boy na ya jadu ma ba to fa ka manda kataba sumeli bubay an ko ma bashi ka fangala ha mo wati se ka beke filibi ka rodo la nyeni bi ka rodo la temenai arabu ka zanado wulu bi kule sugubi jo sumele bube mbo fo wallahi wulu bala ka kule mais sumele bube premier ministre ika baraka porte saka tie iye u tsaka foi tie iye wulu ka kule bi saka fen tie baraka la ya yana ka to kule la ti baraka na bana bi wari la kunu wari kon ama ban ola aha kunu atete katikati di awma ama ban ola kunu atete million taka di awma ama ban okona na bana bi tala donc mi fe ka min fo ka dakena ka ode aka yere koloshi halibi nyonte ambe Mali kono ya ambe nyondo donc mbi fe kam fo kuma folola ngalon dara aidara na kanu bagula na figu fe billahi hali kafiriti songa ngalon fasugu tiga ka da I horo nyogona kuma ta islamama wa nuti islama ide billahi kafiri kafsanu ye nafigi deundidu ko an ban karamo kan ba mangutu ko jugu kama an karamo mangutu ko jugu foga ta ka sabu ko dina nyamo da mabi ka nyogon nan ko ka kala no de bi ka mo nani mi segi kata radio Clédou ka émission ka so ma da fe émission ka Abdoulaye Handan abi émission min ge so ma da fe ya kuma fo ya ni baxi comme mo do to ko weleli ke ala akuma fo ray mama fo nye de nyalla medi donc kuma na do weleli ke ka fo ko bi bara dola keren nyana ko mahi watara ko solo ya nani ko zigiri solo ya nani do de weleli ke handa nunu ka émission ma ko zigiri solo ye mahi watara nani ko kuma na alimami min freni sebeni ngoro watara wenda to yatara yara de do watara do amado donc ko solo ya nani cheko ko afora ale madala ale tala ka son télécharger ale yara ya lame ko no ka manye ko ni futne badi ko ni manye pe ko lubi fede ka haidara wele ka mai watara wele pour que ka kumo ka mo vraiment ni ko fasugo nunu ni tinye adona ta barata o wele le kala inga kumai mais wele le kala filla ube nata kala mamba fo ay wele le kala ale ko kwaye solo ka kuma le lame eni ala che jikuna ngolo bi fili gwansan solo ye mahi watara nani ima fo solo ye kuma jugu fo mahi watara e ma langolo ndindi o fole fleni e ka bampe mahi watara billahi ma langolo ndedu mahi watara ye shi jugu dedu mahi watara aywa ne afoda na benima na ma bema nokon solo nokon neti zigiri solo koni solo ya ko musulaw mais mahi watara bade kunyi aidara ka kalandenye aya Allah ha mahi watara bade kunya Sherif Usman Madani haidara ka kalandenye ibaye mami mbonya foka ta fatu ebidese ko tigila mo bonya mahi watara de yewoye a jombe akana figiya gokuru ni kono yi ka haidara na don soro ko burja jiye dongo do betlo bala awtala ka kuma ngotsa ni de bine dabali ba maliko la mene ninde bine dabali ba malikola do sigimbe dokuna kanan jiye dongodo ko okmana ko adonata aborata mahi watara jiye dongodo be haidara nanina jiye dongodo mauludi shitike nama akasati bo ka haidara nani aka kutubati ke shinfla sabana tasra be ka haidara nani uga adendo okmana aw mo lamewa ni solo ya jabi solo ka kasati rema bobi de solo ka kasati bora mena solo ka kasati bora mena ne ya lame folo akaiti bora mena donc o mai watara ma langolo ndin na ya jabi akakanga jabi mai watara ti mashi bonye dinye kono ata hala yere bonya
mai watare ma langulun dindi c'est pas l'appel ka fo kamina kuma jinya ale kande ale kam ma langulun dinya anta anda do ula fa ka sa ati donya dongo Abdullah Hamdan ni raka kuma kera jumeye ko zigir dala do bu karamo manguto ko jugo fu bi nyine kanu ka kirai kuno koni man kuno kon tislama dina na andan iti tamani ka journal sianye madal ni bi dina ko nya don de ita nya do wani ba nya don fana ibi faki ni bi wode ta nyante ere balaka tanu ibalaka tanu ni todo ye ere to yo bubla bi weleli ket ma chama abi mo bado temene tubabu kalamba bado to fo ema tuma do la yirati wulu yo o etanu kayo kon jariye bashite haydra tanu ni ma me allame wana figi dew na ma haydra tanu ni me ayallame billahi malion awde mogo bi alala me alade mogo bi haydra la aywa fole fly wede ay ta fo ko yeni me karabenta datuguni ay ta fo ko karabenta haydra ke ala yi ko ya ke kirai parce que o bi sowrela o bi haydra tanu ina fo ala o bi haydra tanu ina fo kira jongo kira do jonga ala do ambi haydra fado amba bado haydra mokew kata ni budo haydra mamso kata bayan fanfe mbudo fayan fanfe mbudo u bora dugumunu no temene dugumunu na ne bado hadrati alay hadrati kiray hadrati nabi nyumay aw mogo bi alala ala mogo bi haydra la aw kame haydra manguto ko jugo kele haydra ni haydra kanu kera jahannama de an labe ne do ambi do jahannama kono haydra ni kanu kera tasma bilendi haydra an bi do o kono Sharif Usman Madani haydra ni kanu kera tlebilen koro sigi de an bi sigi o koro Sharif Usman Madani haydra ni kanu kera dlomi de an bo dlomi jiyama nyana anto dogo Sharif Usman Madani haydra na ya soro kanu kera dorogu min de an bo dorogu min jiye benyana anto dogo Sharif Usman Madani haydra ni kanu kera ko mumli baka yela anka ambita anda gidron ka mumli baka yela anka Sharif Usman Madani haydra wallahi kle boto aborani lohorma minya ala yo lohorma boye sigi edema Sharif Usman Madani haydra kalo noro mimbi yenge ala yo noro yenge ni ka chesiri ni ka jija anika karama ko ni ka sabali ni ka munyude nyedu ko loka mi dayan doni ima foko haydra mangutu kama mangutu ko jugo ma ko ni mandeli kan fama waneli ya fobi mba abedalu dima kelengele neti doni baye mba abedalu dima kelengele na figi dewu na tifa ka lama ba lame amba mangutu halishini karama o ka bunye mali kono ala ni haydra de sababu abitajo akan na figi misiru kono ye abitajo kaka bazan takado au kamana abitajo ka keta don da borota bide sera 91 autumimi 92 autumimi ni ya mebi shumeli bube tisi fangala de ibe ka tisi fangala de jamana chiena de adonta borota itumimi na figi amta makun akable haydra billahi ni kanu kera kongo ya ambo munyu anti halifien sama bile yani lahara jodoji haydra ni kanu kera jimimbaliya de amba makun anti jidu andala fu lahara Sharif Usman Madani haydra ni kanu kera kliblin joyinde ya amba nyejo ula fu lahara kame haydra manguto ko de bawtoro ala ene daddu ko lokan ne bisa haydra manguto la gatema nyi beka mba befo ka bedanyo ka kelengele ka ba ha tazumba mode Sharif Usman Madani haydra ba Madani kala tiga masa ange wallahi awde mogo bi alala sa ala mogo bi haydra la wallahi billahi awde mogo bi alala ala mogo bi haydra la ya ala ine toy ami sugandi ki ibla ni mbaraina ala toy ami sugandi ki ibla ni mbaraina ala karta fana toy ama sugandi ka bla ni mbaraina ala ni ngara mo ke bayin toy ama bla ni mbaraina ala de haydra sugandi ka bla ni mbaraina okmana ala ede mo bi haydra la ka bla ni mbaraina ede ya bla ala o ke gun ki toro ay ne bi dofa ni bien dimi mali kono ya nyana billahi haydra mangutu ko kana fo ala mami mangutu ko ngana mangutu
ngo kalo ya nyongiri kalo ya nyongiri Haidara mokedi Haidara bora ala kira la direct billahi ala kira joli di Haidara jume ba madani de kodo Haidara jume basita de kodo Haidara jume Mamadi Bataki mode kodo Sharif Usman Madani Haidara tazumba mode ne kambi ale de ma ni bi ma don akadisa aw karamogo doni to don fokusa ni kibi don moke to fo sa nalama joy farika ibita kata tigi doya wa Haidara bokolo be doni do be sanya lendo aha wallahi Haidara bokolo sanya lendo kujugu asanya lendo fuka sanya Haidara mbi mangutu de melakaw ya Haidara mangutu billahi melakaw bi shika Haidara mangutu men nafigi ta meda nafigi ta men nafigi dentame kabakolo bi tle kabunya masigi sege Sharif Usman Madani Haidara de ma akobi fadi ya Haidara de la yana ka fawo ko Haidara de ya keta anyeti feka daka wo naka bi fadi ya ti bashi fadi njuga de barai Haidara ye malo foro hectare keme flake 606 kolon kono nyono kolon kono nana 606 muna anna figi de on fana ma wuli kata hectare keme hanna gare keme ako nyine ako sene ka fantam balone oye me yana kata ni da ma kilinga o kirate taw ay bara minke afana kake ay bara minke au fana kake kala bemi Haidara e mali fam beke docteur soyi na fana e dojo kala be wa Haidara balaka école so jo na fana e dojo kala be wa Haidara balaka izinu jo na fana ya ta jo kala be wa Haidara de ka jurubi mali gouvernement na mali famati Haidara madelika mamin sauver ate aywa ni bi fama min do kilin to fo nyibani ni ta domba prevu boka iri la fama imbalule ni nyen kono yamba ti to fo yi Haidara de la ka min sauver voilà ambi min fo awye ka klako sebe koro fo awye en tant kama jige awye amba fo pian abi fo Sharif Usman Madani Haidara kaisi sasa docteur so flaka jo misiri flaka jo ayara siso flaka jo abita be million keme kononto ani biduru ni kodema atanya majo ama bande fofugo dimi ba ufanyina na ala sonama o temene kofe nyewuleni docteur so flaka jo kalanso lycée flaka jo izinu flaka jo moptika obuta lebe na siga soka uyuta jo sanka uyuta jo kaba o temene kofe nyono mara la 606 hectare keme fla foraji hake min siginai docteur so flaka joy million keme woro aniko bangoni na foraji nani mbadu ati hashiri denya dablawa ma min balak niko hal ni Haidara ma mangutu ala kola Haidara kanga mangutu kabi kamin ke faso ala ni kira kama billahi hal ni Haidara ma mangutu ko silamadu Haidara kanga mangutu kaba ala kamin ke wa an flaga min fo we na bena awma on bi Haidara mangutu Sharif Usman Madani Haidara ni bi tama dugukolo ka dugukolo samene do edema sabla isamena dugukolo tigima ba Madani de ni bi tama dugukolo ka fie min bi farkolo goshi o fie bi tashi blake ka nyeshi e ka bonya o de ma sabla iye wala nyuman don jujon fie tigiye no e dalba masai Sharif Usman Madani Haidara ede yen nabi nyuma nga bara to time dugukolo nga ku bonya yira jiyama la kasura anya mada o nabi nyuma nga Sharif Usman Madani Haidara kiraw bayu dishi goshini ede ye sabla ede kiraw bela jele nga bonya korota ka jo jiye dugukolo ka yira jiyama la jiye laba adama deuna Sharif Usman Madani Haidara wallahi karamogo wiye ala dambe ka wulan ka bo ala ede dalba masaka dambe sigi ama o kama ala mogo jora ela chato mogo bi ala mogo bi erela Haidara ba Madani de latiga masangambi ema ni bajukulu ye eye aba mada eye Haidara sabla yi mada alai Sharif Usman Madani Haidara ni kumana kulula aba dala Kenya wallahi yi majigili to ki dala Kenya dalba masai Sharif Usman Madani Haidara ni duga de fon fe nyadara eka hal na ya soro muso kono ma nyadara eka ko adeye duga denye wallahi kono bara imbe lama ni bunya masigi ka nyeshi ema sabla eye den kulu ku ke duga de unyi ka soro kuma bange iyu baw ke ka furu labato
Sharif Usman Madani Aidara chauka kella diri jamana dugukolo kanya ede kera o sababu ye glomin jugu wallahi o kan nagashi mali kono ya ala ni e sababu ambe seli amita bolison ambe seli amita sunguruba sola ambe seli amita komoson ambe seli amita kontoroson ambe seli amita biejugu son ambe seli amina fiyeke ambe seli ambi shwenike Sharif Usman Madani Aidara ede yambo ala ko shweni manyi ko ma janfa manyi ko ngalontiga manyi ko nambara manyi ko jenaya manyi ko ngada ala la nganjugudla Sharif Usman Madani Aidara nye kamigo kilo wallahi ala sona ka kiye baraji Haidara ngo jurumuti ere lala ka dugukolo ka ay danfan fam mi dugukolo ka billahi jurumuti Haidara kile noro de la pew ya de madele ko mangutu me bien de bi do faaw mba kilo fa be prevu bi mbulu na ma jangweli ka plateau ka mba ham ni bi ne weli tele la ngwele jie benre bi se ka Haidara mangutu ka fo wallahi fo ka sa dana ni nyogome samba kile ka bala ka tama kungo kono a jimino goto monene ki nyeshi bajima kati idafa bajila katle kami ka shi kami ka kalo kelenge ula abe wili kataka baji toto nyogome kono fara baji tado ko fembora ala Haidara imangutu biti a karamogo ka do vewitu kono Haidara ala ni e sababu vila ka jo angara mogo togola Haidara ala ni e sababu famo ka do ko ladiriya kanga ke barala Haidara ala ni e sababu Sharif Usman Madani Haidara dalba masaka filali yoro bene ema wallahi keto ka filali yoro kanga be ema ala ka sugani yoro bene edema Sharif Usman Madani Haidara jiema doniba to ka filali yoro kanga be ema amita seli misiri kono misiri mirabu onyeshile me alikaba odema Sharif Usman Madani Haidara moru kangu jo doniba kangu jo ko nyeshi edema ede yuka alikaba yi Sharif Usman Madani Haidara amba mbiri kan kumire kunfla ko mine ka ante turu dalba masade ka seli ka sujuru jigi dalba masade ka majigi alaye ala sona ka majigi biri fini biri eka alaye cheminga majigi barkada ke aye Haidara edo wallahi karamogo to kanga eka majigi barkada iye layruta ikoni mawo mayi nani ikita tiri jabi iye layruta joni Amadu Bile asara atara lahara o doni biche Haidara imam ma jabi o kama ngo karamogo nu kanga majigi birifini barkada di mama o kanga di edema naga kuma be dalubi mbolo kelengele ansiglente gwanzante ha anti nafi yalla ma no fe ha anta nyini ka Haidara don bi koy anya Haidara don de ka soroga tu ako karamogo akana kanya na nafa anta o don yanko amba be don Haidara nana ka aw be soroya Haidara nana anne aw de soro nyon kaya nga ante anti tu aw ko an tugra Haidara de ko amma tuga ko Haidara do ko an tugra ko ka jugu anaka bara lebu talawo lebu Haidara lawo lebu tala wabe obi shi ka Haidara nane o tabali nu tarabi Mercedes cycleta ka duma ange ay no net ni ya kembi to fo billahi ni ya temeni ka dorombi to fo nkalena alala anti nafigi denya anta birifini biri mashi kuna bile aw bitle ka Haidara nani aw ka teleso na aw ka arajo nagashile ni nunu ngono yi aw bi klakata ha karamogo Sherifu ke amogo bi dugukolo la abi dugukolo ta ba de ima halawti maloya kakala bomoshi kakala nunu ina fogo mbakoro ni jato odebi way mana fon fe afunu ni be ndanyi ube ko bolido na ya fode nya fo pinya na benima na ma be ima an tamaku politique mogo ne bin kangarama da awye na figi munun ba ko se ngoro o ka se bu yara mo aye sigi ayera mo aye kla aye sigi ayera mo politique mogo aye sigi ayera mo Haidara taw kala ka nyoede aw de ko ka bi feka nyama ya nyini sumela ni kam mo aw de ko bi feka nyama ya nyini ka jamana mara tugo ko nyumana jugo min bila oti jamana mara jugo ye jugo min bila halika duti marata billahi jugo min bila halika duti saka mara ashiti yele man kaw ga danga dembo Mamadou Hawa Gassama tu idonga to ka bonda kon yele man kaw ka wulu foto danga defla ma wulu jendu ko ka temaka aywa ne ya fo de kabri kele ne ma fo ngam saru yenci ne ma fo ngadara yenci ne ya fo ni yere ne kuma tigi karabenta ne ya fo ni yere nama be iman ne dishi dale me dishi la face à face eko chogoti wala
lo handa nunu kumale arajo la ko ngana ma mangutu ko jugo an ko ni ankara mo mangutu amatla folo de amba mangutu wanna ko ko ngana mo nani aya fo mo fana ye ku kana an fana nani aya fo ma ye ku kana an nani me alakama ayike horonye sa halnawti islam ayike horonye alakama ayi chiefo obe hageto ha ayi chiefo de ni munyi tie ka fo ni munyi depuis kunungo fobi aidra de balakan nani depuis kunungo fobi aidra de balakan nani no ayi munke hadra madili ka fo machi voter karsay amma dili ko fo machi me mo shiti mali kono kuya me ko haydara de ko ta voter karsay me aw ya ga bisiguluta kanyishi ama nyame abana ni mbela abala kanani abala ka dogoya me obela kan na folo bi boka do fasola abala ka wuli ka jokke faso ga nyata kama esiga haydara de mo bi president la wa esiga haydara mo bi ministre de la wa esiga haydara mo bi député de la wa parti tabolo même parti un simple parti tabolo kuma te député ya kuma te maire ya kuma te président ma billahi haydara ka bo président kalina alala sabla o kera mo ka président de ala de haydara sige ka ka président yero aka mo eli choti keleni ala de haydara eli ka ke jien laban président ala de haydara eli ka kai wa malion de ye anga jamana nyama eli ka sige wa ala de haydara eli ka sige jien kuna o fana ma bayma tarima famde me anga nyo nyininga ala kama pourquoi ala beta mo do jahannama kono muna ala beta mo do jahannama kono ko ha ko angana amika mo doya anti machi doga ni mo bi ma farana bi doya porte boala parce que bi kan doga trop c'est trop ni ma farana bi doya e bi kan doga kuma anti mo de ya aywa ne flaga sigi kuma mi mala kra kuma do de don bawo de afo ko ni yetamuru de balma ka tege na ma son takami da tege abo don bawo na asro abe obati mais trop c'est trop abi kan ne fana ni jien dongodo ibi kan ne falla goshi jien dongodo ibi kan ne faddo ga jien dongodo mais dondom bi kuma mais ala bi mo do jahannama na munde kama muna ala parce que muna andama bi ka nyon tonyo ala tewo ne darakata e soro ki e faka sisa ni benega kan to ki faka mais ala bita mo gana ala ta kiritige mais pourquoi pas mali kono ya mba onyin gana ala mali kono ya mais muna haydara be mala ka ke aka muna auti kuma okula akana ma juge akana mo faka akana mo gona mais ay kuma oni ala je kwa mi ka mangutu kojo amba mangutu halishi no de be ke faka abi faka ya amba mangutu anta mangutu antike mangutu fa ami ka mi mangutu o ma fo ka ngajo ha ko tugule mo ka karamo ko obu ke ko mi ala obu ko mi kira na ma e kaidu na ya haydara ka ala na be na haydara madu na ya haydara ka kira na be na haydara madu kuma amme e mi gal shetane iti faranawa ni ko anya haydara ka kira anya ka ala o to an boloyi o yawnde kumoyi an ko ni bado an ni ala ci an ma ka kira yi an ma ka nabi nyumanya an ma ka ala yi wa an bado ala te an bado nabi nyumante an bado kirate mais ni ko anya kai o kungo to an bolo amma e min ka hali shetane iti faranawa o jani me denya ko farati kana wa farabi kana pinya awde ibe ka sigia na ma be ala wa kungo yake 2013 ya awde ibe ka sigia na ma be ala wa kungo yi anga papa ka tola por atala am telefon ko ga jama ya bon min kan armada be tu am na figi den sere munum be aga sama na figi de jani me de ju mosole deniwo amma hi watara ma langolon denwo katasa ma kirikara belejelema amta makun yible de ni kuma na bi kuma chugo bi madre ka kuma ta billahi ne madre ka kuma ta kan fo mama folo même bi se ka fo o kama nya fo shi na ifana ka don fana bi se ala trop c'est trop ba mano nyore fo ba de gune bi china ka ba de gune bi chini ke ko amba karamo mangutu ko jugo yere biti sigi ka rajo ko voka obu karamo mangutu ko jugo ka dansa ko jugo me na manyo mangutu am adama do amna ta jine de mangutu ha tilma ka hashiriya ni o enyengu de baraka keme ka bunya hali gouvernement balaka nyuma mi ka o tifo abada ugo juguma ndoro balaka fo o kuma depuis mali gouvernement sigiro ma de ka nyuma kewa o ye lozuma soso jo na figi deshima boka fo ka don ta borata awdu mit lega fo ha mo balaka faga gouvernement talaka baraka o talaka nu ye mi fana ka yo fana fo mais ne tukuma gouvernement ko ne bi kuma nga côté de ni ne fa do ka mbi fa do ya fa bi fasara kuma te ifa zo e fa bi se ka tanwa
anw y'an fa tanu hali sini i fa tɛ se ka tanu i fa dɔnnen tɛ dɔwɛrɛ dulɔmi kɔ i fa dɔnnen tɛ dɔwɛrɛ ye sungurubaso taali kɔ i fa dɔnnen tɛ ni dɔwɛrɛ ye maa janfa kɔ i fa dɔnnen tɛ dɔwɛrɛ ye sobe ta kɔ Haidara ala de y'i saniya k'i bɔkolo saniya ala de y'i saniya k'i bɔkolo saniya Haidara den t'i ye k'i y'a ye maa langoloya ko dɔ la hali Haidara mɔden hali a ka kalanden i m'a ye maa langoloya ko la ayiwa an jogo Haidara ko jogo anw jogo ɲɛna e min bɛ piyɛnta dɔn ta bɔrɔ ta i denmusow n'i denkɛw e bɛ misiri kɔnɔ k'i ye alimami ye i denkɛ n'i denmuso bɛ yɔrɔ min dɔnnen don k'i lagosi ni a ye piyɛn n'a bɛn ni i ma o don n'a ma bɛn i ma a fɔlen filɛ nin ye retour bɛ sira la ka na n bɛ sira la ka na bilahi n bɛ sira la e y'i ka papier dilan ka taa n'a ye arabu jamana kan ka taa delili kɛ a b'a kalama diɲɛ bɛɛ b'a kalama diɲɛ bɛɛ bɔra a kalama e y'i ka papier dilan k'i ka document dilan yan ka taa n'a ye arabu jamana na saudiya jamana na ka taa delili kɛ n'a ye ala y'a ta ko ma ɲɛ sɔrɔ o de y'a to ko poyira ne ko maaw tɛ lafiya parce que i y'a dɔn ko maaw bɔra o kalama min na ko maa tɛ lafiya an y'a fɔ piyan a prévu b'an de bolo dɛ i taara delili kɛ tɔgɔ minnu ye ko ni e ye wari sɔrɔ kaburuya jura minnu bɛ kɛ Mali la yan a bɛɛ bɛ dabila kaburuya jura min bɛ kɛ Faransi o kɔni tɛ dabila i bɛ se ka Mali ta de dabila mais Faransi ta i tɛ se k'o kɔni dabila parce que kaburu dɔw bɛ Faransi e tɛ se k'o kɔni dabila su dɔw bɛ Faransi e tɛ se k'o dabila o kaburuya jurabaw de bɛ bɔ yan u bɛ taa tɛmɛ ni Maroc de ye u bɛ taa bɔ ni Maroc de ye ka taa avion ta ka tila k'u munumunu ka taa bɔ ni fɔ Faransi parce que n'u y'u tilen ka taa Faransi direct mɔgɔw bɛna dɔn k'u bɛna taa kaburu min yajura donc u bɛ bɔ ni Mauritanie bɛ Maroc de ye ka munumunu n'o siraw de ye ka sɔrɔ ka taa bɔ ni jamana wɛrɛw ye ka sɔrɔ ka na Faransi ka na kaburu yajura ka sɔrɔ ka segin ka na Mali kɔnɔ yan ne bɛ fɛn o fɛn fɔ a bɛ prévu b'i bolo dɛ a bɛɛ video b'i bolo tout fo k'a ban mais i tɛna o Faransi kaburu yajura in kɔni dabila i bɛna Mali ta de dabila wa i tɛ se bi i tɛ se sini bilahi i tɛ se i kelen ma dɛbɛ in fɛnsɛ dɛ an bɛɛ de ye dɛbɛ in fɛnsɛ ala de y'an dɛmɛ ka dɛbɛ in fɛnsɛ n'o ye Mali ye wa i t'a kuru ka taa bila i ka so kɔnɔ sabula i ta tɛ Mali ye n'i k'i tɛ kuma Mali la an ka foyi t'a la n'i k'i da tɛ don fanga ko la an ka foyi t'a la wa anw ko an b'a la fan caman cɛ a banna assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh